Today I am going to talk some sentences about the times in Arabic, English and Urdu. So let's start. إنها الساعة السابعة وفقا لساعتي. It's 7 o'clock according to my watch. मेरी घड़ी के मुताबिक 7 बजे हैं. هذه الساعة منتظمة جدا في سيرها. This watch works very correctly. ये घड़ी बिल्कुल सही चलती है. لقد ضبطتها هذا الصباح. I am adjusted it this morning. मैंने इसको आज सुबह मिलाया है. هل الوقت متأخر؟ Is it late? क्या देर हो गई؟ ما زال الوقت مبكرا. It's too early. अभी तो सवेरा है. ستدق الساعة السابعة حالا. The watch is about to strike 7. घड़ी 7 बजाने ही वाली है. لقد حان وقت النهوض. It is time to get up. उठने का वक्त हो गया. طلع النهار. It is day. दिन निकल आया. الوقت أكثر تأخرا مما كنت أظن. It's more late than I was thinking. मैं जितना कुछ गुमान कर रहा था उससे ज़्यादा देर हो गई. إنه منتصف الليل. It is midnight. इस वक्त आधी रात है. هل ساعتك تسير جيدا? Is your watch working correctly? क्या आपकी घड़ी ठीक चल रही है? अजल. Yes. जी हाँ. توقفت ساعتي إنها لا تسير. My watch has stopped. It's not working. मेरी घड़ी रुक गई है. ये चल नहीं रही. नसीत अन उअब्बिअहा. I forgot to wind it. मैं चाबी भरना भूल गया. أظن أن ساعتك تتأخر. I think your watch is slow. मेरा ख्याल है कि आपकी घड़ी पीछे चल रही है. لا ساعتي تتقدم. No, my watch is ahead. नहीं, मेरी घड़ी आगे चल रही है. جئت في الوقت المناسب. You have come at the right time. आप सही वक्त पर आए. أي يوم هذا? What day is it today? आज क्या दिन है? اليوم يوم الأربعاء. Today is Wednesday. आज बुध है. ما هو التاريخ اليوم? What is the date today? आज क्या तारीख है? اليوم السادس عشر من شهر يوليو لعام 1996. Today is 16th of July 1996. आज 16 जुलाई 1996 है. हल इंदका तक़वीम. Do you have a calendar? क्या आपके पास कैलेंडर है? नाम. هذا هو التقويم. Yes, here is the calendar. जी हाँ, here रहा कैलेंडर. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel.